सिलिंडरांतल्यान गॅस चोरप्यांचे सांकवाळे सिव्हिल सप्लाय अधिकाऱ्यांकडल्यान कारवाय। 7 व्हेकल्स तसेच 1000 घरगुती आणि व्यावसायिक सिलिंडर घेतले ताब्यात। सांकवाळे पिकॉक व्हॅलीच्या मेकळ्या जागेत मुरगांव सिव्हिल सप्लायच्या अधिकाऱ्यांनी धाड घाली। त्याचप्रमाणे वेर्णा पुलिसेत कागाळ नोंद केल्ल्यान 7 गाडयो आणि 1000 सिलिंडर तांणी जप्त केल्या। पिकॉक व्हॅली वाठारांत मेकळ्या जाग्याचेर सिलिंडरांची चढ उतार चलता अशी माहिती मेळिल्ल्यान ही कारवाय जाल्ली। अधिकारी या वाठारांत पावन तांणी चौकशीक सुरवात केल्यार थंयच कामाक आशिल्ल्या कामगारांनी आणि चालकांनी पळ काढलो, मात 2 जाण अधिकाऱ्यांच्या हाताक लागले। या गाडयांनी मिळून एकूण 1023 सिलिंडर सापडिल्ले, तातूंत 508 हे सील केल्ले आशिल्ले तर 515 सिलिंडर्स अनसील्ड आशिल्ले। कांय सिलिंडरांचे वजन केल्यार वजन कमी आशिल्ल्याचे अधिकाऱ्यांक दिसून आयले। त्याचप्रमाणे हो सगळो प्रकार बेकायदेशीरपणान कसलीच खबरदारी न घेता लोकांच्या जीवाक धोका निर्माण करून घडटालो हे उघड झाले। आणि जे गॅस सिलिंडर हे गॅस सिलिंडराचे गॅस काढून खाली अर्धे करून दुसऱ्याक दिताले आनी आपलो दुसरे दिवंक घालताले अशें एक गँग आशिल्लें। ते गँग आतां सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटान धरलेलें आसा आनी तेजी फुडली कारवाय जातली। आनी हे आसा पण लोकांक कितें इतले वर्स हें करताले ते सापडले आतां आनी फुडें लोकांक गॅस म्हाका दिसता फूल मेळटलो। सो आता पर्यंत हे म्हाका दिसता जो आमी 14 kg सिलिंडर जो म्हणटालो तो कमी येतालो लोकांक। हय, लोकांक हे कमी करताले ते काडटाले डायरेक्ट कंपनी बरें येताले, पूण हे मदीं अशे जे एजंट आसा हे एजंट काडटाले मदीं अर्दे आनी दुसरो सिलिंडर घालताले। कडक कारवाई आनी इन्क्वायरी आनी पुलिसांची इन्क्वायरी करत चालू आसा। सिव्हिल डिपार्टमेंटाची इन्क्वायरी चालू आसा। एफआयआर बी रजिस्टर जाली सगळें। सो कितले जाणांक धरल्या बी हितून कितें इन्फॉर्मेशन सद्या दितले डिटेल आमी तुमकां माहिती दिता, सगळें घेता पयलू आनी मागीर दिता तुमकां। पूण अशें फुडेंपण लोक करतात, पूण अशें फुडेंपण आमचे कडेन चलना ती। म्हणजे पयलेच फावट म्हाका दिसता अशा तरेचे म्हाका दिसता तुमी कारवाय केल्ली आसा। हे कितलीशीच वर्सां जाली म्हाका दिसता हे चलतालें आसतलें। जावं येता हय, कांय कळना। सो तुमच्या हातीन जेन्ना हे खातें पडलें इन्क्वायरी करतलीच हय, पुलिसांनी तेजी शोध लावपा जाय। पुलिसां कडेन वयतली, डिपार्टमेंटाक वयतली, बट सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंट जालेंच, पूण पुलीस यंत्रणा जी आसा तांकां फायंड आवट करपाक ते कशें तांकां चिमटे काडची तेणी करपाची। आतां ऑलरेडी वेर्णा कंप्लेंट जाले दिसता हय जाली। सो तुमी म्हाका दिसता कितें हें केलां म्हणल्यार कडक कारवाई जावची म्हणून जावची। हय, आमगे कारवाय कडक जावची आनी त्या मनशाक सामकें हे कडक शासन जावपा जाय। थँक्यू। थँक्यू। नमस्कार। आयज अशा पद्दतीची घडणूक घडली ती म्हटल्यारूच LPG सिलिंडर जे आसा हे सिलिंडराची खंय तरी चोरी जाताली। आमी फक्त आयकताले की चोरी जाताली, पूण हेजेर आजून मेरेन कोणेच पावल म्हणटा तें उबारून नाशिल्लें, कोणेच तरी हेजेर कसलीच एक्शन घेवन नाशिल्ली। पूण आयज सांगपाक खरेंच खोस भोगता ती म्हटल्यारूच कृषी मंत्री रवी नायक हाणें एक बरी पावलां उबारून हेजे खंय तरी जे भांडां आशिल्ले ते भांडां फोड केल्ले आसात आनी जे कोण हितून इनवॉल्व आशिल्ले तेंच्यो 7 गाडयो ज्यो आसा ह्यो 7 गाडयो जवळ जवळ म्हाका दिसता पुलिसांनी ज्यो आसा सद्या आपल्या ताब्यात घेतलेल्यो आसात। सद्या आमचे कडेन म्हायती मेळटा ती अशी म्हायती मेळटा ती म्हटल्यारूच की जे ड्रायव्हर जे आसा हेवूय ड्रायव्हर पुलिसांक मेळिल्ले आसात आनी तशेंच दुसरी गजाल म्हटल्यार एक ड्रायव्हर जो आसा हो खंय तरी पळोवन गेल्लो आसा। म्हणून सद्या जेन्ना आमी मिनिस्टर रवी नायक हांचे कडेन जेन्ना उलोवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना तेंच्यांनी सरळ सांगलेलें आसात हितूनसून कोणूच हो सुटपाचो ना, हितून जी कितें कारवाय आसा ही जी कडक कारवाय जातली, हितून जो कोण इनवॉल्व आसा हेजेर एक्शन जातली अशें म्हणून तांच्यांनी म्हटलेलें आसात। पळयत रावात इन गोवा खातीर हांव दिनेश नायक।